gawa agpangking kabilyang politika, sakop o pangyatuning bansa o teritoryo anong no karin iyaing tao. Magsasarili iyaman iti mamasa magsalita o king lalim ning aliwang maitakdang pamaggobyerno. Ikatlong artikulo. Ding balang mitong atin lang karapatan may kalayaan at kaligtasan antimong tao. Ikaapat na artikulo. Alang ninuman ing dapat gawan alipan o busabos. Makabawal lading sablang bagi pamanalipa at pamangalakal alipan. Artikulo 5. Kalimang artikulo. Alang ninuman ing mipailalim yaking labis pamipasakit o pamangmalupit ay makatao mababang mapanuring o mapamarusa. Kaanim na artikulo. Lang balang mitong atin iyang karapatang kilalanin no karin man anting mitong at tao king arap ning batas. Pitong artikulo. Ding sabla pante laking arap ning atas at atin kang karapatan king pante proteksyon ning batas aalang pipilinan. Ding sabla atin lang karapatan king pante laban king nanumang pamimili akalag king proklamasyon iti at laban king nanumang pamunulsul king masabing pamamili. Ikawalong artikulo. Ilang balang mitong atin iyang karapatan king mabisang atol ning karapat dapat pambansang huwes agpang karing lalabag karing panimulang karapatan ipagkalob na kaya ning konstitusyon o ning batas. Ikasyam na artikulo. Alang nino man ing mipailalim yaking makaturlirang pangarakap pamipakulong o pamipaursi. Ikasampung artikulo. Balang mitong atin lang lubos pante-panteng karapatan king makatuliran at lantad pamiglitis ning mitong amalaya at alang kikilingang usgado king mapaniguro na karingkayang karapatan at pakibatan at manumang dimandang kriminal laban kaya. Ikalabing isang artikulo. Lang balang mitong akusado king kasalanan miparusan at ing karapatan ning ninumang taong miakusang linabag karing batas atin iyang karapatang ituring inosente o alang sala hanggang mipatunayang mikasala agpangking batas king mahalantad at pamaglitis at tilo kayan ding sablang garantiyang kailangan king kayan dispensa. Ikalawa. Alang ninumang miyatulang mikasala nanumang pamikasala mipaparusan pauli na ning nanumang gewa o pamangulong tuturing pamikalasa mipaparusan agpangking batas pambansa o pangyato inyang awan da ita. At dapat maiparatangang mas mabayat parusa kesa kanitang bebe naning batas inayang migawaing pamikasalang.
mi paparusan. 12 artikulo. Alang ninumang ing mi pailalim yaking katulirang pamakialaman daking kayang sarili, pamilya, bale o karing sulat o pamanasak king kayang dangal at lagyo. Lang balang mitong ating iyang karapatan king proteksyon ning batas laban king makanyan a pamakialam o pamanamak. 13 artikulo. Una, atin iyang karapatang lumipat ing balang metong at manukrangan ling kilub ning sasakupan na ning balang estado. Ikalawa, atin iyang karapatang makuing balang metong karing sa numang bansa, maging king sariling bansa, at maibalik king kayang bansa. 14 na artikulo. Una, lang balang metong atin iyang karapatan a maniawad at tanggap asylum king aliwang bansa nung iti pasakitan de. Ikalawa, lang karapatan a iti iya magamit nung ing pamipasakit sa diya lang bunga ding pamikasalang politika o pamangawang salungat karing kapayapaan at tuntunan dading misasan muting abansa. 15 artikulo. Una, lang balang mitong atin iyang karapatan anting mimalen. Kalawa, aling ninumang makatulirang lako ring ing kayang mamanga mimalen o pagkaitang karapatang mamalit king kayang pangamilamin. 16 na artikulo. Una, ding lalakit babae atiyo na king ustong edad alang matakdang lahi mga mimalen o reliyon ating iyang karapatang makiasawa at makiatin iyang pamilya. Liya atin lang pante karapatan king kasal kabang may asawa la at king pamilya pala kumang bisa nite. Pangalawa, lang kasal magawa muking malaya at lubos dang kaburian ding kasal. Katlo, lang pamilya likas iyang batayan parte ning lipunan at ating karapatan king proteksyon ning lipanan at estado. 17 artikulo. Una, lang balang mitong atin iyang karapatang makibanda, pibandian, magsasarili at kayabi ding aliwa. Ikalawa, alang ninumang makatuliran para ilako raing karapatang panindian. 18 artikulo. Lang balang mitong ating iyang karapatan king pamiisip, konsensya at relihiyon. Kayabi king karapatang iti ing kalayaan at mamalit king kayang relihiyon o kapaniwalaan. Ing kalayaan amang dalidali man o kayabi ding kaliwa, ding aliwa at king publiko o pribado. Pamalinawan king aral gawa pamanyamba at pamagdiwang. 19 na artikulo. Lang balang mitong atin yang karapatan at kalayaan at mamye at magsiwalat opinyon. Kayabi ding karapatan dini atin tamong kalayaan alang may alam o pamintuan man, tanggap at mami impormasyon o kaisipan king nanumang klaseng paaralan makatarungang karing limitasyon daring kalayaan arite.